بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، عاده علينا باليمن والبركات. معكم الجواد فؤاد صهيب، مسؤول عملية جمع اللحوم، حيث تم بحمد الله وشكره جمع حوالي 13 قنطار من المناطق المجاورة لمقرنا في بيزار، ووزعت بتوفيق الله على المناطق النائية بني والفيلان وعنداس وموكلان وبعض العائلات المعوزة ببلدية سطيف. نشكر جميع المساهمين لهذه العملية من أحياء ليميل، سوناطراك، إيكاتسون، بيزار، قرواني والباتري. Aç kalbini herkese ne olur, sonu elbet mutluluk olur. Gülmek sana yakıştı maşallah. Wow, wow. Kollarını açsana ne olur, kenetlenir herkes bir olur. Bu güzel dünyada maşallah. Hadi sen de bir dene, koy elini kalbine. Gül her ne olursa, gülmek sadaka. Gel katıl sen bize, koy elini kalbine. Gülmek sadaka, gülmek sadaka. Maşallah maşallah sana, her gün mutlu olsana, demiş ki Resulallah. Gülmek sadaka. Maşallah maşallah sana, her gün mutlu olsana, demiş ki Resulallah. Gülmek sadaka. Hadi sen de bir dene, koy elini kalbine. Gül her ne olursa, gülmek sadaka. Gel katıl sen bize, koy elini kalbine. Gülmek sadaka, gülmek sadaka.